tak neng sana nai men tam sagar Te kaisa kok gamo hai lukurogabo bo sina nayo je jodi to pakhnai sirigi tongo ba prothom sikang je siriknai rok borok ni khuping no jodi sirikjagui tongo ba DPF ni khuping no sirikjak tongo hingkai o dophano je hamjagui movement khainai borok tini jora bo o ko step to dongkho kiba o samung tangbo tango to dongkho ba borok movement officially je rui tongmani aboni copy eba aboni je samung abo মানে কন্টিনিউ তো চলি তো নাকি বাবু abo to ekdom andra gundra boroni kok haisi abo haike singjak tongo ta na a je singnai bo andra gundra tongi singma kalaja bahike hingke TPF organization assignment ni pore no Bangladeshi no identify khai detect detain tai deport khainan bagi slogan re darkha সারা ত্রিপুরা খাতা খানাকা খানায়া দিল্লি মুভমেন্ট খাতা খাইকে খাইয়া নং বড় তং খানায়াং দংসা সারা সোশ্যাল মিডিয়া ন কারে সারা ত্রিপুরা ন কারে অল ওভার ইন্ডিয়া যত স্টেট থাঙ্গাই সিনি যত ডকুমেন্টস ন সং পিরে পিনখা পিনখা পাঞ্জাব রংনি দক্ষিণ ইন্ডিয়া সাউথ ইন্ডিয়া রংনি গোबांमा লিডার অফ ফায়ার জয়েন খাই থাঙ্কা নর্থ ইস্ট नि तो गोबांमा बरफ खाई थांका दिल्ली मेमोरेंडम रखा मेमोरेंडम नि रिप्लाई इंडिया गवर्नमेंट तामु सिका आ कॉपी रखन बेबं मार्केट सरका बाजार सार बके सोशल मीडिया रे बके निं बर तंनि खनायां तंगासा एमने ताबुक जरा ताई ताई केसा प्रश्न आपनि परे 18 सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइका अब त्रिपुरान बर सिया दिबा चार बार हियरिंग थांका सिया दिबा किंतु घटना अ जागासे जे रे खलाइना नाइनाइनो जे फातारनि बरकनो बांग्लादेशी गुबेक नै जे प्रोजेक्ट इसे ऑफिशियली बाबे लीगली जे फाइट खाइ तंनाइनो फिल खाइना बगे त्रिपुरा नि दफा नि कक सानाय रंनि बिसिङो न 99% बरक जागा रलिया सुजुग रलिया जेखाने थाङा आरन माइक सबायका जेखाने थाङा आरन गारि सबायका ऑटो सबायका बाइक सबायका ओदां खाइया सादे गोबांमा बरनो बुई हॉस्पिटल रहका ओदां खाइया सादे आपना करी डिप्लोमेसी खा बाबा हाई डिप्लोमेसी ब फाई 25-30 टा बरक गाड़ी बखगई बरक 15-20 जना 30 जना 40 जना बखरक फातेरी बुई हॉस्पिटल रहमानके सोशल मीडिया हुई तनका उलो बरक बांगै बरन पाल्टा प्रोटेस्ट खाइपुरो हंकै बंगनि दलिका हाइके हामिया खलायो अनि प्रचार बो खाइजका हंके नों अ हानि बुसासे बुइनि बुसाना नारकना बागै गोबां पलिटिकल पार्टी नि लीडर अपना सिङैनाय दि नों रहनाय साबोनि प्रश्न खायनाय दङ लीडर बरताक बियां थानाय नि सिङनाय दङ सारंगा आबो ताइ रहरमालिया हननाय दङ आप्रो नोंनु गेदा आकग्र नर सैमेना हेंके तामु नारकनाय नि फासिं नर बोद्रि यं मालाके सुंजालाय दंसो हे आबोना आंनो ताहि साना नायो ना अनर किसे कक्लियर खायना रगरदे आबोना आंनो ताहि साना नायो बई फातारनि फायिनि ने आवो लामचायातै और नागरिकता नावै निनि राज्य न अकुपाय खाइदोखा नोंखाय बनसे फानद्रना बागै दफानि कक सावै फाकिरवै बबायसे यंमाल सुंजालाय सरकार खाइदोखाय बबाहायके थानाय आंखाय एनो नेता रंनि सै जों बुटार रक जोंसो फाजिल खालायजों बाहायके फाजिल खालाय बतो एमएलए नन बगे मंत्री ना बगे नाइ नो साइथं नाय बदल बाय थांके आं एमएलए नि माननाय बदल बाय थांके आं मंत्री नि माननाय बतो नाइ नो किंतु नों साइमन दङ अ बररनो 75 बছर र मैसिनि दफानि कक साइसे गलगै खयै चावै बान्दिवै थकाय दंनाय बसिमि एमएलए मंत्री एं दङनि साइमन दङै नों तेउसे इलेक्शन के तंग बनन बन बोद्रि चंगिसा नों चंनाय सि दोस ब्लासा चंनाय दे दोस या सादि किछु संकक सिया बर रक बरक संग जे जों देब्र मानस बोद्रिवै पास खायो जों परिवर्तन ना बागे जों विदेशी नरिया ब्लाखनै ताबु बोखिनै दं विदेशी नरिया किंतु नों जे बरकल बोद्रुइ चंमनि नों बन साबन चंगैना सुंसायना बागे रहका नों बाय जे चंजागै थानाय तो बतिपरान ब किंतु आगरतला फै साबन यंगमाल सुंसाय दं आपनो के सिलिया त नों आपनो नुहि हंके कोचियान नों याक बाय रमै माया बस है रेखा अब बस है नांगियो अब नों याक बाय रमाल दिबाक्सन ब्लासा किंतु बस है जेखा जाव हेके नों हायबान सानाय ब्ला आं कोचियार मोहनाय अब के नों रमा साइमान नि याक बाय कोचियानि कजार बस है जमा के नि साइमालिया नों तो बस है जेखिखलाय ब्ले
hả abo hai ni yak bai bu de kha bosoi thang ya ra ka sai to inja bini yong malang to inja ta bora so sai chang ta nung si bini yong malang ke chair kong buri ni bising kong sai ya kong kri khin se klai phayu ni borok subaya kai tabuk jora borok sarkar khai meya borok or rajyo rules khai meya aba ekdom guarantee প্রশ্ন কাই ভাইয়া দব যদি जों বরনো সাপোর্ট দিয়াवै गभर्नमेन्ट जे खाइमे गाय गभर्नमेन्ट जे जेनि याफां भारत हागतर बले जे आबनो नोटिस बा भेरिफाइ खाइनानि मतन बा तिफ्रा सारक ना abno kaisang nin kong ne sasing ma sasi nai nin kong nang buji paikha usuk bosor romoi sini oroni paper no India government naikol yang itu mani karon obono neng kaisa kamiu sogdiri tongle sogdiri nite bu khandol rok korok toma member kya kridiba hinke haipono nor hisang ni walai tong phano sogdiri ni nokla kaisa pa nang itong thu neng judi sogdiri no sino bo bicar khai re ding ke sogdiri bicar kha khaino khaina ko gya tai kesa neng ba yang ta khong ni bokrok phati pam bulai tong kha जों kuni bisingo pano kebu police no complain kai case riya hangkai police phaisi ni mui warrant kari ro phaina rom phaiya ke ning je o jagar satok jak tong nai boro nini si complain kari nge India government tam khani ba nung to bono se phandri tongle nini borok se sai tongo Tripura phatani borok kri Tripura o shanti tongo Tripura o tong kasang tong mano se borok derar na nayo ni sai tongo এতদিন কমপ্লেন কালাই নেবাগি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কোন খায়া जों जेफोर सुप्रीम कोर्ट थाङो आप्रबो गोबां आबता इंलिया नर याखादि नङ सामु हनाय दङ नगो फाइ वार्निं रो फाइनाय दङ फाइपनो केसरि सुप्रीम कोर्ट केस रिजेक्ट खाइमाखा मानार काबले যদি मानार गेटिबा तिब्रासाना से परिवर्तन नायो हमके नों ताफोर तामों नों तो चुबाना से कक तंमनि तंमानि आय दिबा नों चुबाना से तंमनि नों किन्तु चुबालिया bonus ni ni khorang na bondo khai di nogo siring siring asu pungdi ni khai teu cha phai jang ke ni khagla ti guli lai nai sau barat chade nang pro ba gadis mi khayable ang borak ko phunug ri mana 3 tarik bo sairi ri mana tintang sana thangya bonus habor hoka abo bang sai mana tintang saya buji nai bo salsa bono buji na ba yang jora ri to buji tu Engke tabuk prosno jaga se engke abo biang kamai thangka sa ani nyaman nengana fil ji khaina reli engke dol kamai ma thangka ha bus bothar jak sina engke do phana muthangna bagi langtang bothar jak to sina ba usul kata bujoto no ani gari sabai jang man sab khoti puron rakhaba ani bike sabai jang man ani mic bokhong jaga juribana nang mani gari bokhong jaga juribana nang mani abo sabana subana jang kamba abono karai se thang tong thani porjonto se warning ra phai jago ke to khaina kogliya engke tabuk asam ni NRC ni byapar tuise supreme court dry ri man kangkai ni noroni khai bo yakar ri ri mane tamu ba ni noroni public rok lainai kere ta thang tu hanai mang se bango tong thu sing bor bai ka thalai na sarkar bakla sarkar gothon khai tonglai chalai nai nang kha ha jona khangse baklai tongnai to ro hoya 90% bangma bagise obotine obahayo ni kha ar ni haino asam ni haino sinarbo enational bai মানে সানা মুসুমি ফাইয়া তিনি জরা তিপ্রাসানো দ কোন হামজাগে নাই কেবো করিকো কিন্তু অফিসিয়ালি ভাবে আইনগত ভাবে রায়দাতে বন আং নর নাই কারণ জাবরা বিসিঙ্গ মাই হামিয়া জাবরা মা ফিগরা নাই হনি অফিসিয়ালি ভাবে সামুং খাইনাই সাবতং সাদ চ্যালেঞ্জ তাবুক DPF organization ni bisingti kabangma awareness mani pore ibai ka ko bai ke jotono जों खाइनाय नि sakna laika do khapon khaitu ba khaitu ani kokri nung ani para phaipuro ani ko tipra area phaipuro bule जों dofani bagi li sai tangka aro khin nung bobai se kabak lai sarkar khai tong khai bobai ke matha nai sar abu take ajaga ma sapironi naro kebe ma abno pholok nai jemorom din neng khase khaitun nei जों salaika ba lukono saka khaitun joto siti prasana hamjago kachini educated person intellectual person ro khaina hene che basa o kankai kebe mungtam dong ba jago kai
ajago kebo mungtam dongbani bisingo nung kego tabu khusung hoknani thangang ke danango jabra hokna hingke ego mai kaina hingke damra nango mangai kuno phano kriyo hapung berai to hangkele samung sara sano ke mangai hingke without officially without letter without letter without authorization non officially babe haino barbeli maker puno bason relai mane abo samung na kok diba para abo thapung kuno lai dino India abun bagin chawo ningano ani kamio phaipur kai bule dog phani bagi maker pun rom salamaya kabui selung ma tai lengra rokai puno gomka aro kai sari go thang bo bisi dol kai mantri chalai tong yongka bono ros rohya ni chalai yongka tai ke setebo oro father ni policy o chin bor kobangma father ni borong policy o kubul jakdo কোনো এক সময় ত্রিপুরা হাওয়া কাইসা জরা ফাইকে 2008 আপ্রু বামফ্রন আমার বামফ্রন সরকার ফাদ ফাইনো ফাইয়া আপনা সন্দেহ লাইখাতো সন্দেহ লাই ব্যালট বাক্স ন বাহাইকে সালাই নাই বাহাইকে ভোট রেজিং খাইলাই নাই আবনো তুই উমাকান্ত মাট সালচা বড় কবজা খাইনানি খাইবে বড় বনি প্ল্যানিং মতে খাই দং ঠিক আইসুগো হংকাই মালঞ্চ নিবাস এরিয়াও যে চিনি বড় রাজা রানী হাও যে নক তাঙি নেই রং আইসুগ নিসিমি থাঙি সাপ্রাগি নক বকক বাইয়ে ওয়াসেং হরুম দুরংকা হসপিটাল রক খিকলাই বাইয়াই হাই হই হলাংলাই দং হংকাই আরস আ যে ঘটনা নাংলাই মানে তুই সে পত্রিকা তুংফলাই দংসিবা খবর তুংফলাই দংসিবা আর সানিন ও উমাকান্তনি ব্যালট বক্স পালাপাই থাঙ্গা সিপিএম রকে সে কনফার্ম খাইনা ফিকা দ ঠিক আবো হাইতে কেসে ঘটনা তামুখা থানাই পুষ্পবন্তন হ্যাঁ দাস মালিক দাস হোটেল নি দাস কোম্পানি নিয়া গয়া ফারনা জরাও tabuk babano sajak tong tabuk sajak tong kisa kok kalaikha a kokno kholop na ni bagai te kisa lama kari khatamo kok borong ni roman script ni to bulai abono tui se patra potrika lama tong phlai strike khlailai tongkai a be serte ke flat puspobonto lai thang kodo abo ও কাইছানো পার খাইরে না বাগে তাই কাইছানো কেবেং মুংফাইরি আবলো সে নাহারই তনছিবা ও যাত্রা মাসানাই রখাইতা বংনি বই পাইনা নাই তংখা হরখাই দই আয়া খংখাই জুকারনো রহরে মানে কথা কক সারি তন মাই হ্যাঁ ইনকে আব যদি 20 মিনিট আর কক মানে কথা খাই এই জুকার আর মাসাই তো ইনকা কে তো কক সাই তো ইনকা কে তো বুমি নিলে ও ওংলাই তো খাবলে কিন্তু আর সানি হর পাই তং খাতাই ইকো ইনকে বিনি যাত্রা বই হর বো পাইছে নাই যাত্রা বই বো পাইছে নাই আমা আইতে ইকো আবনো পার খাইনা বাগৈছে বড়গো কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট না তুবুই অর তুংলারি অনুগিত যদি আশক না নং সই সই নং কে তাঙ্গি নং আদাং মাদাং থাক পাইছে তাবু খাইতা মুখা সারা ভারতবর্ষ চিনি মূল টপিক ফাইসিং থাংলাই টেবিল থাংলাই নাই দত্ত চেকদাবু চিনি সারা ভারতবর্ষ অমিত শাহ সাকলাই রেখা 30 দিন নি বিসিংহ যত ফাটার নি বরক দংলাই র বরক কোনো ভাবে নাগরিকতা মানে মেয়া বড় বেআইনি ভাবে নাগরিকতা নাই টংখা বরন ঋতু কারিবাইনা নাংনাই নে অল ওভার ইন্ডিয়া ও বরক অ্যানাউন্স খাই নোটিফিকেশন দিতে পাইছা হ্যাঁ আবনো 30 দিন নি বিসিং নি জাগাও 30 বছর দা খালাই মানো পগরে না বাগে কাতিরে না বাগে হঠাৎ কে উসকে ন ডিএম ন তরিট কান্টি চাকমানি বিসিং তুই কাইসা ডিপ্লোমেসি ফাইসা কইগে নাই হ্যাঁ আং হাই হেনো আং মনে খাই তাবো হেনকে বুবা গরা তো সিনি বিসিং কাইসা পপুলার টপ লিডার সিনি বিসিং আরান বিসিং সে বংশনি বুবা গরা বিনি ইনকো তো তামানে বিনি পপুলারিটি তো বুনিসলে जुदा হ্যাঁ দেবা বস অপমান খাঙ্কে তো ত্রিপুরা তো বেবং তো ফলা লাইছি নাই 90% या 99% तो फला लाइछ नै बले मासा मुसनो बादे হ্যাঁ দেবা হেনকে আ জাগাও রাজা ন অবহাকে অপমান রেখাই রাজা ন অপমান রে মানে তুইহি जों তুং ফলা লাই তাবু সারা ত্রিপুরা পত্রিকা গরম লাই তুং ফলা লাই তংসিবা আয়াং 30 দিন নি বিসিং ফাতারনি বরং যে ঋতু বিকারিনানি ব্যাপার খরকসা নিপানে কোনো খরাং করি জাখা নিলার লাই একটা সাইড তো যে পাইলে নিলার লাই তো খাইনি করি এটা আং সাউ boba garano অপমান খাইমানো তুই নিঙাই খাকসা চলি দং yang tai khaksa 30 din ni bisingo India ni home minister ni order 30 din ni bisingo sini orobo nang rutuk ni karina nang nai
joto ok sawi nang khorang ti sana tong mable able nang tang muktri thangi dongsa constitution equal singkai constitution barat borsho ni bagi joto na ek kai nini moto alada ya ni nobon bagi ta alada ya ble ke sara barat borsho ni je borutu kari tong kai ni noron ni je public representative neng dofani kok sai totra risa phani gari ka oi je bason ruoi public no ok ri kalang mani a mote public no both ruoi je elected khai tak mla sanam tonbai mani tabung mantri ngi tong mani neng o bideshi ba si yar khai mantri ngi buini pocket kam tele butu romai tong i gathai bo bai sarkar gothan khai tong ka neng bahai ka nor phai pro ka dofan kok sakaba tini central government order ri tong pro ka neng tang mukri thui mukri thang tong neng tang ojorok khorang ti saya boba gerano अपमान खाइमेन अब प्रोटेस्ट खाइ दै दङ जों अब जों एकदम जुराल प्रोटेस्ट मा खाइना protest ba हे ताबु जुदि रविन्द्रनाथ ठाकुर संग सुभाष चंद्र बोस संग जों जुदि अपमान खाइके सारा ऑफिशियली भाबे खाइके सारा विश्वनि 10 जतन खानाङै फाइनाय नाय अवश्य इनके जों मुचिनि बोबा gerano अपमान खाइमेन जों खानांनान दङ abo sara kintu परिचय सिकरे करे इनके किन्तु बोबा gerano अपमान खाइमेन खानांनानि हनै आयं सिमि गलगलाय दङै yang फातारनि बरनो रख्लायननि order न नों पगै थांगांकै दंलाक बले नोंगबो मार खलायनाय बले फुंवायं साइदि दल सायं रहदि ताइ बाकी एमएल और साइमान खमबले नोंतांनि साया थुइमुक्रि थांग तो नों 60% दफना हमजे साला प्रश्न खायने त मुसु मुसु एसे ताबुक ओ जागा से फाइदि टॉपिक मेन टॉपिक सब फाइदि संविधान छि साइ दङ बरनि नागरिकता माया गाय जों ताबुक बाहायके मुभमेंट खायि बनकारी रनाय आवसे मेन को हेदा इनके जों ताबुक परिकल्पना माना हनाय इंडिया गवर्नमेंट नागरिकत्व आइन न जे बे आइनिति हापायनाय रंग न नागरिक रनाय नि अमेंडमेंट खालायमनि तरत करै हे देबा बे आइनि बा बे हापायनाय रंग न जों नागरिकत्व रसिनाय नै ताबुक जरा भारत वर्षनि जे सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट खायि कताल ऑर्डर खायजे याखो हे देबा हंके बो बाहायके ngei tongkha mane lamsaya ting abo India government sa ain amendment khaya kongka ning citizen nai tongbai ba nagarikotto nai tongmani abo beini oboido kagos tar mane boma thangtai kalayo tai keisa 1971 ni पूर्व पाकिस्तान থেকে বাংলাদেশ খাইনা পুরো যে মুক্তিযুদ্ধ চলি তংপুর যে রিফিউজি ফাইনাই রক ন पूर्व পাকিস্তানি ইন্ডিয়া ও যে রিফিউজি ফাইনাই রক ন নাগরিকত্ব নানি হানে आइन अमेंडमेंट खाइमेन इनुलो नको खेबनरो अथवा इंडिया गवर्नमेंट नागरिक रसीदी हिनि कुनु स्टेट गवर्नमेंट सा साकाबा सामा करिखो अमेंडमेंट बो खाइजे याखो ऑर्डर बो करिखो गाय बोले बाहायके मा टंगलायबा इनके बो किन्तु नाइ टंखा इनके निंबनो नॉर्मल निबागिले किन्तु ऑर्डर जाकंगो बनो चबा बांग्लादेश नि मुक्तियुद्ध पाइमेनि परे डिपोर्ट खाइनेन बगे ऑर्डर जाकंगो ऑल ओवर इंडिया न हैं किंतु नागरिकत्व रनानि बगिला ऑर्डर जाकरे नों बाहायके बनो नागरिकत्व रै दंखाबा इनके आबो बेनि के बबो मा थांताय कलायो ताइ तिनि जरा जे फाइ दंनाय लामजायादै बरक जतन माथा ना कलायो इनके नों ताबो नों से बाहायके साननाय नों आबोनो तंसितुं उबोनो तंसितुं आबो तंसितुं इनके तो मा थांगनायखौ स्क्रि खेबलारो ताइगेखौ प्रश्न बहाय गायफायो आबोनो माने ताइगेखौ सोंथाय बहाय all state je India onok mani jotono amang simang nangoi sara state no jani ja aro mukhomontri hinjangnai ro saityo klai tongo jani je state samung khlai na bage esino oroni le khla khlai ri jaka eba jodi bo khlaya ngai tongo kai nini onok bising samung khaina bage je tipasa CPM hindi Congress hindi BJP hindi obono angno je saponong thun bujika nini prasar ka nino kongnang ta sing bujike sai abati bramona simi bosolo he abo particular kono dol kaise ni kokna saya bole ang particular kaise dol ni kokna saya ang samaka obose chini oro se borok agini simino phai sarkar khai tongkai te boto bini borok rokhlaina ko gebele nanang te inke sara nin bagina ko khani saite ma budiya diba example se budiya ngai te bela samasya ngo ha inke tabuk bos sarkar ngai ninor to borotungna kokliya inke ning tabuk tam khai dai ab se manai nai all je
Tiprasan আইনগতভাবে সামুং খাইনানি বাধ্য ইয়াবো ও বাধ্য সব প্রেসার ক্রেট খাইনাই নং অহানি বুসা যে তংনাই जों नों जे অহানি নেটিভ পিপল তংনাই नों मा খাইনাই आं पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल दल न साया नों जुदि अहानि बुसा आंखौ निनिबो खायथाय निनिबो डिउटी नों जुदि सों दंखाय सिनर उदांनोबा तामाबो मूर्ख हायकक्सो निनि नकनि जाबरानो नों फारनाय जा फारियाबो साथि निनि जाबरानो निनि नक बिसिनि जाबरानो नों फारनांगो नकसिनाय फारना नांनाय नकसिबे कबनियाके तामरा बे रगै फां वाफ्रा बे मा फारनाय Sa main point. लेपै रना नांनाय Sa main point sok baca kasar. तंगरा खुदि नों अपने क्लियर अंगरदे नों से क्लियर यांके तो बुने क्लियर खाइ मंगलाक बले नों नक फांसे साइ दंखा आनो हदल फाफारजों न आनि नक जाबरा बबरा तंमा फाफारजों न सब ननि नक नि जाबरा बबरा फारनायबा इंडिया गवर्नमेंट साइ रेखानि नि हावन नों न फारदि रोतो गई दागारे कारी रे खला चबा सरी रखदि सागाबले बतै ता मन साइसनबा हैं नोंखै उदांना बा बयबेबा खलाय रे बाय इसे नोंखै आसना जुगसायने आयदा हैं तो कौन दिया नों बबदि हानि बुसा नों दिरिसा फानि दफन कक्सना हायखि तो इंडिया नों सगना हानि जाबरा बबरा न नरि रहना मुजुं वंके फातानि लामसायातै फाइनै रंना नरि रहना मुजुं वंके नोंला तां बबै कथाला या कबागलाय सरकार खालाय तौसा नों बना साना नांनाय all over India जत स्टेट फातानि बरंना रुतुगै दंगु नों मा रुतुंनाय रुतुगिया हंखाय जों बेबाग रिजेन रबायनाय जे समर्थन खाइ दंनाय रगो समर्थन उइद्र खायना नांनाय अपोजिशन जे एमएलए एमपी दंनाय रग बरग जुदि दंनाय दं हांखे बरग रिजेन मारनाय माया करनाय अब समाधान यासा जन पर्यंत कोनो कम्प्रोमाइज करि हिना नांगाना जिने अबन मास मा खायनाय नों फनक दे 1948 19 जुलाई नि 6 months सिगां माने 19 जानुवारि नि उलो जे लामसायातै फायनाय रकन नागरिकता रनानि बागै अथवा कोनो रिफ्यूजी न नागरिकता रनानि बागैसि इंडिया गवर्नमेंट आबुक जरा संविधान बो एमेंडमेंट खायाखो ननबो अदर या खंकाय बरक बाहायके मानबाय था नों गवर्नमेंट दङ नों रुतुकारी माकारी नाय जुदि नों रुतुकारी मे अंकाय निनि गवर्नमेंट ता तन अंखर फाजि सबाय रदि दरकार नाखैचे राष्ट्रपति शासन सानै सरकार सबाय पनो अबन खायराना बागै मा चाइतक नाय बनस हिन दफानि बागै तान गनां नेता नों यांग फाइके दफानि कक्साका आरखे मन्त्री केपले जंगले किरि बिसिं के नों आलका यार खाइबो बाय जुखे कफालाय वारस लाबे फानचिनि फानि खालाय दं कांकाय नि नरन जाबरा साइजेगे ना हायदे हैं बुइनारनि बाहायके बुलडोजर बाय नक फेरौ सबाय बे रकन गेदि बने नि मकले खेले खाङे ना ब्लापुरो नुक तंगा बले खबर हो टीवी खबर सोशल मीडिया बो हैं नों खैता मु दिंको आरन किनेन बुमार जामिन बुमां दंसा इगे ने फाजिल नेटाया कुटिबा ओके Tiprasan के हमजा को मोमबाति सके खरनि खरदा लामा हेमके नाबो इमप्लिमेंट नंगन ना इमप्लिमेंट नंगना बागे जे खायना नांमने नों रेडी मा तंनाय मा खालायनाय आइसे अपनी ड्यूटी कारण नों जनप्रतिनिधि पब्लिक न संगे रेखा पब्लिक नोंनि कक्साना बागे बेबाग लुकुरक तो बरंना साजा खलायनाय लुकुरक बुद्रमा से बेनि याक्ति जतो समस्या समाधान होन बागे जतो अधिकार मानना बागे जतो शान्ति सानना बागे मानना बागे पब्लिक न संगे रेखा नों ताबु जतो दायित्व निन थानि नों मा खायनाय नों मा सानाय और कई फायदा फानि कक सका आर कई थांगे बबाय जों नों बाय दंगने टेप सके साइरके बबाय इनका सालाय दंखा हाबो सालिया नाबो सालिया अंके तो नों तो एक नंबर फाजिल सिखलायो नों तो दफन लीडर खलाया हैं आसक जरा तियारना नंगना नों आगिने साइमान जा चीन और सरकार से बिनि बाहान बर हजंना कजे सामु खलायजंना कजे खलायना बागै नों ता मा खायना नों बाय सरकार आं कथालाय दंफानो आं खरकसा अपोजिशन नि एमएलए फानंथं रुलिंग सपोर्टर ने एमएलए फानंथं नों जुदि सय सय अहानि बसांखाय आं तो नन रहना नायाब्ले जे लामसायातै फाइनैनो रहना नायब्ले हैं आ जागा तो नों खब जागै तो नों मा थानाय अवश्य
আইন তো যতন বাকি সমান বলে কিন্তু আপনি অর্থ যত মানজাইনা হনানে হাই কইছে বলে আগিনি সেই সিগাং যে আইনগতভাবে অহাও তংই তংলাই ওয়ানজিপর তো থানা নাইয়া বলে হনাইদা হয়া বরক তংনাই যে লামজায়াতি ফাইনাই বরকছে মাথা হনাইদা হয়া नों हनायदा हया नोंहा जवाब आरनाय नों जुदि हया हनखाय दरकार नांखाय जों एमएलए पद या कारनाय समर्थन या कारनाय सरकार सबाई राष्ट्रपति चंगै फानो जों सामुंनो खलायरनाय होना नांगोन बसे सय दफानि नेता निनि सागो कोनो सेकरी गाड़ी केपले जांगनाय किरियो गाड़ी माका यांगनाय किरियो क्वार्टर मातो यांगनाय किरियो पब्लिक वे सार हनजाकना मतो मानि दा हनजा यांगनो आपना किरियो ओखलक बसखन स्कटै तंमा दा माया करना हने किरिखाय निनि अबुखु बै तातरा रिसा फानि दफानि कक बसंतार सुजाको सारा भारतवर्ष अंखाय भारतवर्षनि संविधान से एकई संविधान एकटानो संविधान निनि अरब मांगनाय যদি नों सठिक भावे चैलेंज खाय सानाय दंखाय अबनो आनि पाइथाक बुइमान खाय नों ममाननाय किन्तु बुइमान फनो नों सानतानि जाया हनखाय नों सामुं तांखानि निनि सामुं बतां जाया हनखाय नों जुदि बनो मारो हना किरि दंखाय नों जुदि मंत्री केपले जांगा किरि दंखाय थाइसु कलम फांसाबाय नारिकेरा चारा फांसाबाय लिसु चारा फांसाबाय प्लास्टिकनि बाल्टी थाइसाबाय ए सिलवरनि गला थाइसाबाय पाइजागै दंखाय जीवनो नों बनो रहरिबो मांला नों बताय मुक्ति मांगला स्वाधीनता मांगला निनि हान निनि याफावताय फाइला शुद्ध नर बन खरकसा खरक नैनो एमएलए मंत्री चार द्रपनि से सिनि जीवन नाय उसुक जरा साविनो आं जत्तो जेर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाय दंनाय जत्तो ताखुकै बुखुक जोंनो अबंना मुसुं फिरो जों जुदि सय सय दफानि यकमुं नायनानै मुसुक कांकाय जों अ चैलेंज मा थानाय सिनि प्रतिनिधि रंना अ चैलेंज मा खायरनाय अ चैलेंज खायनायनि बाउन मा खायनाय प्रेसार क्रेट मा खायनाय दरकार नांखांखाय जों बरनो जत्तनो पदत्याग खायरनाय परिस्थिति तैरि मा खायनाय राष्ट्रपति शासन नावै फनो जों अ जागावो जोंनि एनआरसी अथवा फातारनि बरनो रोखलायनायनि इलिगेल इमाइग्रेन्ट रोखलायनायनि बागैजे केन्द्र सरकार न हस्तक्षेप खायनायनि मत परिस्थिति सिचुएशन तैरि खालायनायनि बागै पिआर मा तंलायनाय हाइसिकक उसुक सावैनो आं हानि Diprasa satakjak pitakjak kemajak baparakna paiflaya khulumatai hamba yapari topik no tui samani kokisa orana mathaka jotona khulumbai